शुभेंदु अधिकारी जी कुछ देर में पहुंचेंगे। मित्रों, हम लोग के बीच में जो हमारा शहीद परिवार है, जो 2 तारीख के रिजल्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी के बहनों और हमारे कार्यकर्ताओं के तृणमूल की गुंडा वाहिनी पुलिस संरक्षण में जो हत्या की, उस परिवार के काफी सदस्य उपस्थित है। उनमें कार्तिक बागची जी, उनके परिवार के एक प्रमुख लोगों की हत्या कर दी गई थी जो शहीद हुए थे। संगीता चौधरी जी हैं, शेख जियाउद्दीन जी हैं, पूर्णिमा मंडल जी हैं, सफाली मंडल जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा राहुल सिन्हा जी से, अग्निमित्रा जी से, बालूदा से कि इनको उत्तरी देकर और हमारे काছে बागुरा के हमारे एमएलए साहब এসেছেন, ওনাদেরকে উত্তরীয় দিয়ে ওনারা যে কষ্টতে আছেন, এই কষ্টটা পুরো পশ্চিমবাংলা না হিন্দুস্তান के যত भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता রয়েছে সবার মনে আছে। लेकिन এইটা আপনারা মনে রাখবেন कि তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনো গুন্ডা বাহিনী के লোককে ছাড়া যাবে না। সময় আসলে আমরা জবাব দেব, ওই প্রতিশোধকে আমরা বদলা নেব। हम लोग के बीच में मनोज तिवारी जी हैं, मनोज तिवारी जी हम लोग के बीच में भोजपुरी सिने स्टार वो भी पहुंचे हैं। मनोज तिवारी जी, राहुल दा, बालू दा और हमारे दोनों एमएलए साहब, आप लोग अग्नि आ जाएं और इस परिवार को कार्तिक बागली करना, कार्तिक बाबू के अच्छा शेख जियाउद्दीन जी की मां अपनी एक लोगों को राहुल दा, शेख जो हमारा कार्यकर्ता था शेख जियाउद्दीन, उनकी मां को पार्टी की ओर से मनोज तिवारी जी, शेख जियाउद्दीन जी हैं, मनोज तिवारी जी एक कार्तिक वादी जी को मनोज तिवारी जी, हेलो नीला द्विधर बालूदा, भारत माता की सोभारानी मंडल আপনি ওনাকে উত্তরীয় দিয়ে আমার নীলাদ্রি তাই এমএলএ और हमारे शहीद परिवार के अपना नीचे निये चलून, शहीद परिवार के सवाई लोग के नीचे निये चलून, जाओ आसो। शहीद परिवार के सब लोग सम्मान देवर पड़े सबाई लोग के निये चलून। तारपर शुभेंदु दा जब आसবেন ওনাদেরকে ফের ডাকবো। শহীদ परिवार के যত লোক আছেন, রবীন্দ্র জি আপনারা সবাই ওনাদেরকে সম্মান দিয়ে বসান নিচে নিয়ে গিয়ে। শুভেন্দু দা আসবার পরে अग्नि छोड़े जान ना। अब हम लोग के बीच में भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सांसद रूपा गांगुली जी हम लोग के बीच में उपस्थित हुई हैं।
दक्षिण कलकत्ता के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन राव जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। तमाम हमारे भवानीपुर मंडल वन के प्रकाश झा जी, राजा मल्लिक, अभिषेक, सुशील जी, धनेश तिवारी, रितेश, रविंद्र चौधरी, मनोज चौबे, गोपाल मुंद्रा, दिनेश तिवारी जी, विंध्याचल मिश्रा जी, सुनीता मिश्रा जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित है। बसंती जायसवाल जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। अब দাদা একটু সাইডে দাঁড়িয়ে অ্যানাউন্স করুন না দাদা, আপনি তো পুরো ব্লক করে দিচ্ছেন। দাদা তুমি একটু সাইডে করে অ্যানাউন্স করো তো পাবো। एरपरे अनुरोध करो, हम लोग के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी पहुंच चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी जी का तालियों से स्वागत करें। हम लोग के बीच में शुभेंदु अधिकारी जी, और मैं अनुरोध करूंगा सभी कृपया मंच से जो भी लोग हैं प्लीज केवल मंच पे मनोज तिवारी जी, राहुल सिन्हा जी, एमएलए साहब, शुभेंदु अधिकारी जी, रूपा गांगुली जी, मित्रा मोल जी, भागरा जी, जो भी मित्र है सबसे अनुरोध है कि कृपया मंच से नीचे आ जाए। कृपया फिर समय पर हम बुला लेंगे। हम लोग के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अपोजिशन लीडर श्री शुभेंदु अधिकारी जी हम लोग के बीच में पहुंच चुके हैं। हम लोग के जो विक्टिम थे उनके परिवार से शुभेंदु अधिकारी जी मिल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जी विक्टिम परिवार से मिल रहे हैं, उनके बच्चे से। शुभेंदु अधिकारी जी, और ये बच्चा हमारा कुछ बोलना चाहता है। मेरा बहुत दिन থেকে বলছিল कि शुभेंदु अधिकारी যখন আসবেন তখন আমি বলবো। बच्चा से अनुरोध করবো कि बच्चा तुम बोलो। দাদা আপনি সরে যান, দাদা আরে আপনারা একটু সাইড দিন না। আমার বাবা পলাশ মণ্ডল, আমার নাম প্রীতি মণ্ডল। আমার বাবাকে মেরে ফেলেছে অনেক লোকজন মিলে। আমাদের বাড়ি কৃষ্ণনগরে। আপনারা দেখলেন মুখ্যমন্ত্রীকে যে বলার কথাটা, ছোট বাচ্চা নিজে কি বলে গেল। এই পশ্চিম বাংলাকে সত্যি ইতিহাস মুখ্যমন্ত্রী কায়েম করেছেন তৃণমূল গুন্ডা বাহিনীকে নিয়ে। এরপরে অনুরোধ করছি রাহুল সিन्हा जी কিছু সুন্দর পার্টি के नीचे समय রাখবেন। রাহুল সিনহা जी মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের দিল্লির সাংসদ ভাই মনোজ তিওয়ারি, এই রাজ্যের ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী, মঞ্চে উপস্থিত রূপা গাঙ্গুলি, অগ্নিমিত্রা পাল, বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, মঞ্চে উপস্থিত দলের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন কেন্দ্রের নির্বাচিত বিধায়কগণ, এই এলাকার চিন্তাশীল নাগরিকবৃন্দ, আমি খুব কম সময়ে বক্তব্য রাখবো। তার কারণ 7টায় প্রচার শেষ, এখন 5:45 বাজে। আমি সহ এতজন বক্তা উপস্থিত, তাদের সবার বক্তৃতা যাতে আপনারা ঠিকঠাক শুনতে পারেন তার জন্য মাত্র 5 মিনিটে আমি আমার বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। এই কেন্দ্রে যখন মমতা ব্যানার্জি প্রার্থী রূপে দাঁড়ালেন তখন বারবার তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বলা হচ্ছে এটা তো আমাদের কেন্দ্র, এটা তো দিদির কেন্দ্র, এখানে তো লড়াই কোনো ব্যাপারই নয়। আর এখন কি দেখছি আমরা, নিজেদের কেন্দ্রের লড়াই লড়তে এক গুচ্ছ মন্ত্রী বাড়ি বাড়ি যাচ্ছে, দোকানে দোকানে যাচ্ছে। যে মন্ত্রীদের দেখা যেত না আজকে তারা ভোটারদের দলে দলে ঘুরছে। তৃণমূলের বড় বড় রাজ্য স্তরের নেতারা তারা আজকে
সব শেষে কি দেখলাম? মমতা ব্যানার্জি মানুষের সামনে কেঁদে কেঁদে বলছে যে এবারটা যদি ভোট না দেবেন তবে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না, অন্য কেউ হয়ে যাবে। কেন? নন্দীগ্রামের শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল, আমি উপস্থিত ছিলাম, শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল আমি দিদিকে হারিয়েই ছাড়বো, এর জবাব আমি দেবো। নন্দীগ্রামের মানুষের আশীর্বাদে শুভেন্দু অধিকারী বাংলার সবচেয়ে মহান কাজ মমতা ব্যানার্জির পরাজয় করিয়ে দেখিয়েছে। তাই আমি ভবানীপুরের মানুষকে আবেদন জানাতে এসেছি, আজকে মনে পড়েছে ভবানীপুরের মানুষকে, বৃষ্টি হোক ঝড় হোক একটাও ভোট যাতে বাদ না যায়, তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। কে হবে মুখ্যমন্ত্রী? দিদি কে হবে? আপনি না হতে পারলে বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবে না অন্য দলের কেউ হবে? আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারলে তৃণমূলেরই কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবে, কিন্তু সেটা চলবে না। গাছের আগারও খাবো, গোড়ারও খাবো, সবটা মুড়িয়ে খাবো, কাউকে কিছু খেতে দেবো না। এই যে রাজনীতি, এই যে রাজনীতি চলছে, এই রাজনীতির প্রতিবাদে আজকে আমাদের এখানে লড়াকু প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাইকোর্টে প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরিওয়াল আজকে আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এখানে পৌঁছেছে। তাই আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, নন্দীগ্রামের মানুষ কেন এই জবাব দিল? কারণ নন্দীগ্রামের সাথে মমতা ব্যানার্জি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নন্দীগ্রামের মানুষ তার জবাব দিয়েছে, ভবানীপুরের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব এবার ভবানীপুরের মানুষকে দিতে হবে। তাই আমি ভবানীপুরের সমস্ত মানুষকে আবেদন জানাবো, 30 তারিখ আপনাদের পবিত্র গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার আর ঘাস ফুলে নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি জাতীয় বুদ্ধপদ্ম ফুলে আপনারা সমর্পণ করুন। একটা লাস্ট কথা আমি আপনাদের বলে যেতে চাই, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে বাংলা আফগানিস্তান হবে, তালিবানি রাজ হবে, তালিবানি শাসন হবে। তাই বাংলাকে ভবানীপুরের মানুষ বাঁচান, বাংলাকে ভবানীপুরের মানুষ রক্ষা করুন। তাই ভবানীপুরের মা ভবানীদের কাছে আমি এই আবেদন করব, আগামী 30 তারিখে এমন উচিত শিক্ষা দিন যাতে এই হঠকারী রাজনীতি, খুনের রাজনীতি, বিরোধী দলের কার্যকর্তাদের ধ্বংস করবার যে রাজনীতি, এই রাজনীতি বন্ধ হোক, এই আবেদন জানিয়ে আপনাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल दा। अब इसका अनुरोध करूंगा रूपा गांगुली जी से, मनोज तिवारी जी से और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी से। आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्मदिन है, माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले माल्यार्पण प्रियंका जी। आज नहीं कुछ नहीं, आई जूता खोलो, कुछ नहीं। भारत माता की, भारत माता की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्मदिन है। राहुल सिन्हा जी, शुभेंदु अधिकारी जी, रूपा गांगुली जी, अग्निमित्रा पॉल जी और दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भोजपुरी सिनेमा स्टार और पूर्व दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे बघुड़ा के विधायक जी नीलाद्री दा पुष्प देकर
आज बंगाल अग्निमित्र बोल जी दादा मित्रों, आज प्रियंका जी के मैं अनुरोध करूंगा सभी अतिथियों से, हम लोग के बीच में प्रियंका जी जो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, हम लोग के बीच में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अपोजिशन लीडर जिनके कारण भवानीपुर चुनाव हो रहा है, सुवेंदु अधिकारी जी उपस्थित हैं। हम लोग के बीच में राहुल सिन्हा जी, हम लोग से बंकिम घोष जी जो चाकदा के हमारे एमएलए हैं, हमारे बांकुड़ा के एमएलए, हमारी रूपा गांगुली जी, सब लोग, हमारे बालूदा, सब लोग उपस्थित हैं। मित्रों, अब इसके बाद आप लोग बहुत देर से एकटूक मीडिया की जो बात है ना, बार बार एकटूक साइड करुणा सत्ती थोड़ा सा और अनुरोध करूंगा, सत्ती करुणा थोड़ा सा साइड लेकर के आराम से सुवेंदु अधिकारी जी अभी भी आप लोग के बीच में 1 घंटा है, सुवेंदु अधिकारी जी अभी 1 घंटा आप लोग के बीच में है। थोड़ा मीडिया को लेकर दीजिए प्लीज, थोड़ा सामने से थोड़ा सुवेंदु अधिकारी जी 1 घंटा अभी भी आप लोग के बीच में है। मनोज तिवारी जी से भोजपुरी से नमस्कार, भोजपुरी से नमस्कार। और पूर्व दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री मनोज तिवारी मृदुल जी का तालियों से स्वागत करें। मनोज तिवारी जी, यहाँ पे उपस्थित जिनके कारण ये भवानीपुर का चुनाव हो रहा है, नेता विरोधी दल पश्चिम बंगाल, जिनके बारे में आप सब हमसे भी ज्यादा जानते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी जी, यहाँ उपस्थित सांसद रूपा गांगुली जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष बालूदा और हम सब जिनके लिए आज आपके सामने हाथ पसार के वोट मांगने आए हैं और कुछ बातें कहने आए हैं, वैसी हमारी छोटी बहन और इस चुनाव में भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल जी और मंच पे बैठे हुए हमारे सभी भाई बहन राहुल सिन्हा जी अभी आपसे बात कर रहे थे। दोस्तों, हमें पता है कि भवानीपुर का चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। मैं पिछले 2 दिन से भवानीपुर की गलियों में घूम रहा हूं। मैं इस 2 दिन में लगभग 12 प्रोग्राम में गया हूं। कहीं नुक्कड़ पे चाय भी पिया हूं, कहीं किसी के घर में, किसी अपने मंडल सभापति के घर में खाना भी खाया हूं। स्ट्रीट कॉर्नर की मीटिंग जैसे ये हो रही है, ऐसे हमने मीटिंग भी कर लिया 4 इसको लेके। हमने भवानीपुर की आवाज को महसूस किया है। यहाँ बड़ी संख्या में मीडिया के लोग भी हैं, कैमरे हैं उनके, और हमें पूरा विश्वास है यहाँ से जो बातें हो रही होंगी वो लोग भी सुन रहे होंगे।
जिन्होंने भवानीपुर पे विश्वास छोड़ दिया था। मेरा सीधा सीधा मतलब पश्चिम बंगाल की बिना जीते जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी की तरफ है, और उनके लोग भी जरूर सुन रहे होंगे। मैंने जानबूझ के ये शब्द बोला, जिन्होंने भवानीपुर पे विश्वास छोड़ दिया था। जब उनको पहली बार चुनाव लड़ना था तब उनको भवानीपुर पे विश्वास नहीं था। तब वो नंदीग्राम में जाके चुनाव लड़ी। नंदीग्राम से पहले शुभेंदु अधिकारी का चुनाव लड़ना तय था, और आज शुभेंदु जी हम लोग के बीच में है। आप सबको, हमको भी पता है कि शुभेंदु अधिकारी जी अगर नंदीग्राम का चुनाव नहीं जीते होते तो भवानीपुर का ये चुनाव नहीं होता। ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? जिस ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़ दिया था, जिस भवानीपुर में उनका घर है, जहां रहती है वो, मैं जितना जानता हूं अपने ढंग से बात कर रहा हूं, और आज जब मैं कहीं गली में जा रहा हूं तो मैंने कभी कभी पूछा, चुपचाप धीरे से पूछा, क्या चल रहा है, क्या होगा? तो मुझे कई लोगों ने बोला, देखो भैया, मैं तुम्हारे साथ सड़क पे नहीं घूमूंगा, मैं तुम्हारे साथ झंडा लेकर के नहीं चलूंगा मनोज भैया, लेकिन जिन्होंने हमारे भवानीपुर पे विश्वास नहीं किया, हम भी उन पे विश्वास करने वाले नहीं हैं। ये बातें हमको कई लोगों ने कही। हमने कई लोगों से पूछा, कई लोग ये भी कह रहे हैं, हमने चुनाव लड़ते हुए, चुनाव जीतते हुए, चुनाव हारते हुए बहुत लोगों को देखा, लेकिन इस तरह से अगर भाजपा के मंच पे कुछ बलिदान हुए, शहीद हुए, जिनकी हत्या कर दी गई, उनके परिवार को हमें यहाँ पे लाना पड़े तो आपका और हमारा कलेजा भी फट के हाथ में आता है। यहाँ एक बच्ची बोल रही थी अभी, उसको माइक दे दिया है और उसने जो अपने मुख से बोलना शुरू किया, हमारे दादा के हमारे सामने मर्डर करे दिले, तो मैं समझता हूं वो बेटी भी वाक्य नहीं पूरा कर पा रही थी, और हमारे आपके पास सुनने की भी क्षमता नहीं है। अगर हमें याद रहे, अगर हम सबको पता चल जाए कि ये कैसे लोग हैं, जिनके लिए एक छोटी सी बच्ची, अभी वो 8वीं 9वीं 7वीं में पढ़ती होगी, उसको पता नहीं कि राजनीति क्या होती है, उसको आज मंच पे ये बोलना पड़ रहा है, मेरे पिता को हमारे सामने करते करते मार दिया तो कह नहीं पाई। ये भवानीपुरा जज की तरह खड़ा है। आज अगर पश्चिम बंगाल का जजमेंट किसी के हाथ में है तो वो भवानीपुर के हाथ में। भवानीपुर ये निर्णय कर सकता है कि क्या हमारे पश्चिम बंगाल की बेटियों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि हमारे पापा को मार दिया, हमारी माँ को मार दिया। एक बूढ़ी माँ आके कहेगी हमारे बेटे को मार दिया। इस पश्चिम बंगाल की कल्पना किसने किया था? किसी ने नहीं किया है, न तो भविष्य में कभी चाहेंगे। चुनाव लड़ा भी जाता है, चुनाव जीता भी जाता है, चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा है अपनी आंखों के सामने टीवी के कैमरों पे कि चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी निर्दोष लोगों की हत्या करती है, बहनों का बलात्कार करती है। हम सब दिल्ली में और बैठे बैठे बिहार में, यूपी में हमारा कलेजा कांप गया। मेरा मानना है ये चुनाव जो 30 सितंबर को होगा, उसमें भवानीपुर के लोग इंसाफ करेंगे। इंसाफ आपके हाथ में है दोस्तों। ज्यादा लोग जानते नहीं है, আমি मनोज तिवारी এই কলকাতায় চাকরি করছিলাম। এখানে কোনক বিল্ডিং আছে, ওখানে কোনক বিল্ডিং এ ওএনজিসি তে আমি চাকরি করছিলাম। उसी वार्ड में आज मैं खड़ा हूं। আমার বাড়ি ছিল সল্ট লেকে, লাবণী বাস স্ট্যান্ড পরে ইসি ব্লকে
আমার বাড়ি ছিল S23 বাস ধরে আমি এভরিডে। তাহলে একটু একটু বাংলা শিখিয়ে গেছে। लेकिन अगर मेरे जैसे लोग को कोई कहता है कि ये बहिरागत है, अपने देश में हमको कह देते हैं बाहर से आया। हम लोग जब बात करते हैं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर हमें गर्व होता है तो उस गर्व का प्रदर्शन हम पश्चिम बंगाल में भी, कोलकाता में भी करते हैं। हमें बहुत गर्व होता है। लेकिन वहीं कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक विभेद करने के लिए, तो अब तो भवानीपुर में बहुत सारे लोगों के ऊपर वो बात लग गई। मेरे भाई बहन, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे बड़े नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, वो लोग अपनी बात करेंगे। मैं तो सिर्फ आप सबसे इतना ही बोलना चाहता हूं, किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप कमल छाप। आपको चुपचाप अपने वोट के लिए वोट का अपनी पर्ची लेकर के आपको जाना है। और जो एक जज की भूमिका होती है भवानीपुर, वो जज के रूप में इंसाफ करेगा। यहाँ जो हमारी माताएं बहनें खड़ी थी उनके साथ भी इंसाफ होगा, जो बिटिया खड़ी थी उसके साथ भी इंसाफ होगा। और पूरे पश्चिम बंगाल के तरफ से देश को मैसेज दीजिए कि एटा चलबे ना, यही हिंसा राजनीति चलबे ना। ये आज के दिन में कोई कह सकता है, आप ही कह सकते हो। इसलिए मेरे भवानीपुर के सभी भाई बहन, आप सबसे मैं मनोज तिवारी, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि 30 तारीख को प्रियंका टिब्रेवाल को जिताकर एक झटका दीजिएगा। हमारा पूरा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास बाटे कि जौने भाव से हम आइल बानी आज जिंगा, हमनी के भाव पूरा होई। जौने भाव से आपके सामने हाथ फैलौले बानी वो पूरा हुई। यही के साथ अपनी वाणी के विराम देतानी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मनोज तिवारी जी। हमारे यहाँ उपस्थित सभी भोजपुरिया भाइयों को मनोज भैया ने एक शब्द में जो कहना है, जो कहने वाले सुन लेने वाले लोग, अब कहे कि कोई जरूरत नहीं थे। इसके बाद जिनका हम इंतजार कर रहे थे, यहाँ बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बहनों का तृणमूल गुंडा वाहिनी के द्वारा जो हत्या कर दी गई, उनके परिवार के लोग उपस्थित हैं। इस इलाके के शक्ति प्रमुख और बूथ प्रमुख जल्दी शक्ति जी, अपोजिशन लीडर शुभेंद्र अधिकारी जी का स्वागत करेंगे। और सुनीता मिश्रा जी और बसंती जी, सुनीता मिश्रा जी और बसंती जी। नीचे 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 हो जाइए, जल्दी 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 एक एक करके, चल जल्दी। आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, चल जल्दी 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 जल्दी। दादा ये जो है इनका पगड़ी खोल करके तृणमूल वालों ने इनके पगड़ी से जूता साफ किया था, इसलिए ये मिलने आए हैं। इसके लिए बड़ा हंगामा हुआ है। ये सामने विक्टिम खड़े हैं, क्या हुआ था बताओ। 8 तारीख को मैं बेलगजिया गाजीपुर से, अरे साइडे যেতে বলো না একটু নাই। मैं बेलगजिया गाजीपुर से, मैं परमजीत सिंह। 8 तारीख मई में मेरे घर में 200 आदमी मेरे को पूरा घेर के, मेरी माँ को, मेरे भाई को, सबको मिलके मेरे को बहुत नुकसान करके, और साथ में मेरी पगड़ी को खोल के उन्होंने इतना बेइज्जत किया। और मेरे गुरुजी को भी
उसको भी बहुत गलत बात किया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। उन्हें ये नहीं पता था कि सिखों की इज्जत पगड़ी में होती है। कोई बात नहीं, अरे भाई थोड़ा लेकिन मोबाइल से मेरा यही कहने का मतलब है आज भी सिख, आज भी हमारे यहाँ पे जो सिख भाई हैं जितने भी हैं, ये आज हमारे साथ में है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि भाई हम लोग कौन देश में रहते हैं? हाँ, हम पार्टी के लिए बीजेपी ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पार्टी कोई भी कर सकता है। हम तो गणतंत्र देश में रहते हैं, कोई भी पार्टी हम खड़ी कर सकते हैं, इसमें क्या है। लेकिन कहने का मतलब है हमारा कि ये पगड़ी खोलने का मतलब क्या है? हाँ, बस मेरा नाम परमजीत है, मैं बेलदेशा खाती हूँ, वार्ड नंबर 3 से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोलो सोनिहाल, बोलो सोनिहाल। तेनू डरन की कोई लोड़ नहीं, तेरी बहन खड़ी है साथ। मित्रों, आपने देखा किसी ढंग से पश्चिम बंगाल में चल रहा है। हम इसका अनुरोध करूंगा अपोजिशन लीडर जिनके कारण भवानीपुर का चुनाव हो रहा है, वो हमारे नंदीग्राम के वीर शुभेंदु अधिकारी जी को, कि शुभेंदु अधिकारी जी आए इस इलाके में टूटी लेन, सदर स्ट्रीट, फिर स्कूल स्ट्रीट, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, चौरंगी लेन के तमाम लोग उपस्थित हैं, न्यू मार्केट के लोग हैं, कुछ नहीं, शुभेंदु आदरणीय शुभेंदु दा सामने একটু সরা। मनोज तिवारी जी का स्थानीय हमारे युवा मोर्चा का सेक्रेटरी है, लोग स्वागत कर रहे हैं। सुशील सिंह जी सब लोग हैं, 2 मिनट बाद सुरेंद्र दा पहले बोल रहे। भारत माता की সিকিউরিটি দাদা সব সাইডে একটু হন না। ভবানীপুর বিধানসভার সমস্ত গণদেবতা, জনতা জনার্দন, ভোটার ভদ্রমণ্ডলী, বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের গৈরিক দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। इस सभा को जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हमारी साउथ कलकत्ता पार्टी का दिग्गज नेता नवीन मिश्र जी और उसका साथ साथी को मैं मेरा तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस मंच पर हमारी स्टार कैंपेनर, दिल्ली की लोकप्रिय सांसद, हमारी पार्टी की जुझारू नेता मनोज जी तिवारी, उसको मैं बंगाल प्रदेश भाजपा की ओर से फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। हमारे एखाने पार्टिर राज्य कमिटिर सह सभापति विश्वप्रिय रायचौधुरी आছেন, महिला मोर्चार सभानेत्री विधायिका श्रीमती अग्निमित्रा पाल आছেন, আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি বিধায়ক শীতল কাপাট, বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ, বিধায়ক নীলাদ্রি দানাকে। আমার সমস্ত কলিগ এমএলএদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমরা যার জন্য গত কয়েকদিন ধরে পদ্ম ফুল মায়ের পুজোয় লাগে, কমল ছাপ, সামনে দুর্গা পুজো, এই ফুল না হলে মায়ের পুজো হয় না, দেবী দুর্গার কমল ছাপ পদ্ম ফুল, সেই প্রতীকের প্রার্থী একজন নন এমএলএ ভোটে হারা প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, তার নাম মমতা ব্যানার্জি। তিনি ভোটের পরে 1 লক্ষ সনাতনীকে ঘরছাড়া করেছেন, ভাই হাতটা নিচে নামানো, 53 জন বিজেপি কর্মকর্তাকে খুন করিয়েছেন, 300 মহিলার ইজ্জত লুণ্ঠন করেছেন,
25,000 পশ্চিম বাংলার লোকের ঘর বাড়ি দোকান ভেঙে তছনছ করেছেন। আর একজন আমাদের বাংলার বোন, বাংলার মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়াল, তিনি কোর্টের ভিতরে লড়াই করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে, তার মুখ্যমন্ত্রীকে আইনি লড়াইতে হারিয়েছেন। আবার ময়দানে বিজেপি তাকে দাঁড় করিয়েছে इंसाफের জন্য। हम लोग का इंसाफ चाहिए। তাই প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়াল আমাদের সামনে আছেন। আমি একটু আগেই মাননীয় যোগুবাবুর বাজারের বক্তব্যগুলো আমার কাছে এলো। তা কালকে চেতলাতে উত্তরগুলো আমরা এমন কড়া কড়া দিয়েছি। আজকে আর নন্দীগ্রামের কথা বলেনি। আজকে কি বলেছে? বলেছে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের আজকে 200তম জন্মদিবস। এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জানে না যে আজকে বিদ্যাসাগরের 201তম জন্মদিন। এটাই হচ্ছে বাংলার দুর্ভাগ্য। তিনি বলছেন 200তম জন্মদিন বিদ্যাসাগর। আজকে শুনে রাখুন, কালকে কারেকশন করে নেবেন। 201তম এবং 202তম 201 পূর্তি আজকে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের। আপনার ভাতুষপুত্র, এই পার্টির যিনি মালিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কিছুদিন আগে ভোটের প্রচারে বলেছিলেন বর্ণ পরিচয় স্রষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই তো কালচার, এই তো জ্ঞান। বর্ণ পরিচয়ের লেখক হচ্ছেন প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর। ভাই অভিষেক, পারলে কালকে কারেকশন করে নেবে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন হাতরাস ইউপি, এই শান্তনু প্রামাণিক বসে আছে, নাম বলবো না। 8 বছরের নাতির সামনে 60 বছরের দিদার মহিলার যা থাকে সব কেড়ে নিয়েছে শ্রীমতী দাস। ভোটের পরে আপনাকে নাকি রোমে যেতে দেয়নি মোদিজি। আপনি নাকি ওখান থেকে বিশ্ব শান্তির প্রেয়ার করেছেন যোগুবাবুর বাজার থেকে। আরে রোমে তো যাচ্ছিলেন এমন একটা সংস্থা, যে সংস্থা লোকের অভাবের সুযোগ নিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করায়, ওই সংস্থায় যাচ্ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাবো, যে মুখ্যমন্ত্রীর দুটো হাত রক্তে রাঙা, যে মুখ্যমন্ত্রী দোসরামের পরে খেলা হবে নাম করে বেলেঘাটার অভিজিৎ থেকে, নন্দীগ্রামের দেবব্রত মাইতি থেকে প্রায় 55 জন বিজেপি কর্মীকে খুন করেছেন। বলেছেন কোনো ঘটনাই ঘটেনি। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এনএইচআরসি পশ্চিমবাংলায় তদন্ত করেছিল যে সংবিধান ফর দ্য পিপুল, বাই দ্য পিপুল, অফ দ্য পিপুল বলেছে, সেই সংবিধানকে আপনি পদদলিত করেছেন খেলা হবে নাম নিয়ে। আর কি লিখে গেছে এনএইচআরসি তার রিপোর্টে? পশ্চিমবঙ্গে আইনের শাসন নেই, রুল অফ ল নেই, এখানে রুলারদের শাসন চলছে, শাসকের আইন। তাই বিশ্ব শান্তি বার্তা আপনার কাছ থেকে কেউ শুনতে চায় না। শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে। আরো যদি ভালো করে বলি, সনাতনকে মানার জন্য আপনি ক্যানিংয়ে, গোসাবাতে, সন্দেশখালীতে, হিঙ্গলগঞ্জে, কোচবিহারের দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে, খেজুরি নন্দীগ্রাম থেকে, কেশপুর গড়বেতা থেকে, বীরভূমের গ্রামগুলো থেকে আপনার লোকেরা গ্রামের
আপনার মুখে কেউ বিশ্ব শান্তির কথা শুনতে চায় না। তাই ধন্যবাদ জানাবো পররাষ্ট্র দপ্তরকে। এইরকম একটা অত্যাচারী লেডি হিটলার, তাকে আপনারা আটকে দিয়েছেন, যেতে দেননি। আপনি কালকে বলেছেন হিন্দুর মেয়েকে যেতে দেয়নি মোদিজি। আপনি তো বলেন বিজেপি ধর্মের নামে, জাতের নামে ভোট চায়। এখন হিন্দুর কথা বলছেন কেন? প্রশ্ন করবো আপনাকে যে আপনি মহরমের তাজিয়ার জন্য দুর্গাপূজার বিসর্জন বন্ধ করেছিলেন কেন? আমি শুভেন্দু অধিকারী, একটা ছোট ক্লাবের সভাপতি, 22 বছর দুর্গাপূজা করে। আপনার লোকেরা বলল শুভেন্দুকে সরাতে হবে, বিজেপি হয়ে গেছে, নইলে পুজোর পারমিশন দেব না। আপনি বলুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, আমরা সবাইকে স্যালুট করি, সালাম করি, নমস্কার করি। আপনি ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেবদের ভাতা দেন, আর 5 লাখ পণ্ডিত আছে পশ্চিম বাংলায়, তাদের 8,000-কে ভাতা দিয়েছিলেন, তাও বন্ধ করেছেন কেন? আপনাকে এর উত্তর দিতে হবে। আপনি পশ্চিম বাংলায় বেকারদের চাকরি দেননি, আপনি পশ্চিম বাংলায় শিল্প করেননি। আপনি গিয়ে আমাদের শিখ কমিউনিটির কাছে বলছেন ফার্মার্স এডুকেশন, তোমরা আমাকে ভোট দাও। আর এই শিখরা পশ্চিমবঙ্গে কলকাতায় এসেছে মূলত ব্যবসা করার জন্য। 80% ট্রেডার, তাদের সমস্ত ব্যবসা বিজনেস আপনার লোকেরা বন্ধ করে দিয়েছে। আপনি তাদেরকে কোনো ইতিবাচক কথা বলতে পারেন না, ভোট নেওয়ার জন্য বড় বড় কথা বলছেন। গত বছর যখন নবান্ন অভিযান হয় যুব মোর্চার, তেজস্বী সূর্যা আমাদের এমপি, যুব মোর্চার অল ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট, তার যিনি প্রাইভেট সিকিউরিটি ছিল, প্রাক্তন এনএসজি কমান্ডো বলবিন্দর সিং, তার পাগড়ি খুলে কলকাতা পুলিশ রাস্তায় কি করেছে, কিভাবে নির্যাতন করেছে বাংলার মানুষ দেখেছে, শিখ সমাজ দেখেছে। তাদেরকে বলবো এই অত্যাচারী লেডি হিটলারকে ভোট না দিয়ে বাংলার বেটি, বাংলার বহিন প্রিয়াঙ্কা টেবরিয়ালকে আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করুন। আপনি কয়েকদিন ধরে বলে যাচ্ছেন আমি একটা জীবন্ত লাশ, আমার দেহ দুটুকরো হয়ে আছে। বলছেন নন্দীগ্রামে 100 বুথ ভোট আছে, 500 ফেলে দিয়েছে, ভিভিপ্যাট গুনতে দেয়নি, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। আমি 30 তারিখের আগে আপনি যে রিটটা আমাকে পাঠিয়েছেন ইলেকশন পিটিশনের, সেই রিটের কপিটা সাংবাদিকদের সামনে আমি আনবো। তাতে প্রমাণ হয়ে যাবে পশ্চিম বাংলার 1 নম্বর মিথ্যাবাদীর নাম যদি কেউ হয়, সেটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি পশ্চিম বাংলার মানুষকে বলছেন যে ভবানীপুরের ভোট দেশকে পথ দেখাবে। ভবানীপুরের ভোট কে চাপিয়েছে? মমতা ব্যানার্জি চাপিয়েছে। কার স্বার্থে চাপিয়েছে? ভবনাপুরের আম জনতার জন্য নয়, নিজের স্বার্থের জন্য চাপিয়েছে। উত্তরাখণ্ডে বিজেপির নন এমএলএ সিএম ছিল। কোভিডকে বিজেপি 1 নম্বর গুরুত্ব দেয়, মানুষের স্বাস্থ্যকে বিজেপি মোদিজি 1 নম্বর গুরুত্ব দেয়। তাই সেখানে আমরা নন এমএলএ সিএম কে সরিয়ে অন্য এমএলএ সিএম করেছি, যাতে বাই ইলেকশনে লড়তে না হয়। আপনার দলে 213 জনের মধ্যে একজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি যিনি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। তার কারণ আপনার পার্টিটা পলিটিক্যাল পার্টি নয়, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। কোম্পানির মালিকের নাম মমতা ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নাম ভাতুষপুত্র অভিষেক ব্যানার্জি। একটাই পোস্ট আর সব ল্যাম্প পোস্ট। এটা হচ্ছে আপনার পার্টির কালচার। আমি তো 21 বছর আপনার পার্টিতে
ছিলাম। আমি জানি আপনার কালচার কি, আপনার চালানোর পদ্ধতি কি। আপনি কেন বলছেন ভবানীপুরের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বার্থ যুক্ত? আপনি শুনে রাখুন, এখানকার জনতা, গণদেবতা, জনতা জনার্দন, ভোটার ভদ্রমন্ডলী, এইরকম নির্লজ্জ রাজনৈতিক দেউলিয়া রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী ভারতবর্ষে দুটো নেই। 1996 সাল কেরালায় ভোট হলো, এলডিএফ জিতলো, অচ্যুতানন্দজি হারলেন, অন্য লোককে এলডিএফ সিএম করলো। 4 বছর আগে হিমাচলে ভোট হলো, বিজেপি জিতলো, প্রেম কুমার ধুমলজি হারলেন, বিজেপি প্রেম কুমার ধুমলজিকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি। যে লোকটাকে নন্দীগ্রামের লোক রিজেক্ট করেছে এই ভোটে, সেই লোকটা ভবানীপুরে আরেকটা ভোট চাপিয়ে দিয়েছে। আমি জুডিশিয়ারি নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না, কিন্তু অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস যে প্রশ্ন তুলেছেন সঠিক প্রশ্ন। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় তিনি কেন পদত্যাগ করলেন? তিনি তো সুস্থ মানুষ, তিনি তো একই দলে আছেন। আসন ফাঁকা হয় কেন? কেউ মারা গেলে পদত্যাগ করলে, মারা গেলে আসন ফাঁকা হয়। কেউ দল বদল করে পদত্যাগ করলে আসন ফাঁকা হয়। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সুস্থ আছেন, তাই এই আসন কেন ফাঁকা হলো? তিনি তো দল বদল করেননি, আসন কেন ফাঁকা হলো তার জন্য দায়ীকে কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে। একটা ইলেকশন করতে ভারত সরকারে আমাদের ট্যাক্স পেইডের রাজস্ব 3 কোটি টাকা খরচ হয়, বাই ইলেকশনে আরো বেশি 5 কোটি টাকা খরচ হয়। আজকে এই 5 কোটি টাকা আপনাদের পকেট থেকে কাটলো ভোট চাপিয়ে দিয়ে। তার নাম মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি বলেছে ভ মানে ভবানীপুর, ভ মানে ভারত মাতা, আর আমি বলছি ভ মাঠে মানে ভোটে হারবো আমি, ভ মানে ভোটে হারবো আমি। মমতা ব্যানার্জির 3 ভ, একটা ভাতা, আরেকটা ভিক্ষা, আরেকটা ভর্তুকি। মমতা ব্যানার্জি এর বাইরে কিছু জানে না। নো চাকরি, 14 সাল থেকে এসএসসি হয় না। প্রাইমারি আপার প্রাইমারি টেটের দুর্নীতির দুর্গন্ধ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরশুদিন তালিকা বের করে কালকে তালিকা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় বেকারদের সর্বনাশ হয়েছে। আজকে যোগী আদিত্যনাথজি স্যামসুংকে চীন থেকে উত্তরপ্রদেশে আনেন, ডাবর চলে যায় মধ্যপ্রদেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ইনি 2রা মে আসার পরে 2টো জুট মিল বন্ধ হয়েছে। আমাদের বিহারি ভাইরা, ঝাড়খণ্ডের ভাইরা, তারা 10,000 বেকার হয়ে গেছে বাংলাতে। 2টো জুট মিল বন্ধ হয়েছে। হুগলি জেলার বলাগড়ে কেশরাম রেওয়ান সুতোর কারখানা বন্ধ হয়েছে। 8,500 লোক রাস্তায় বসে আছে। এটাই বাংলার ভবিতব্য। ভয় পাবেন না, সাহস নিয়ে ভোট দিন। চুপচাপ কমল ছাপ, যেটা মানস তিওয়ারিজি বলেছেন, সবাই ওদের কাছ থেকে স্লিপটা নেবেন। কারণ ভয় আছে, ফিয়ার साइकोसिस আছে, डर का माहौल है, लेकिन वोट कमल पर देना चाहिए, वोट कमल पर देना चाहिए। अफगानिस्तान का बात, अफगानिस्तान का बात, हर भारत माता की संतान की वोट कमल छाप पर ही पड़ना चाहिए। इसलिए देश मजबूत रहेगा, देश का लीडर मजबूत रहेगा, तो हम लोग भी शांति पे रहेगा। इसलिए अफगानिस्तान का बात आपको सब लोग को देश माता की संतान के नाते कमल छाप पर वोट देना चाहिए। और ममता बनर्जी जो हिंदी में बात करता है, जो गुरु में बात करता है, जो राजस्थानी में बात करता है, जो गुजराती में बात करता है, सबको क्या बोला था? बोला सब बहिरागत है, आउटसाइडर है। रोहिंग्यारा হচ্ছে দামাত আর মনোজ তিওয়ারি হচ্ছে আউটসাইডার। বলেছিলেন না গুজরাটি, বলেছিলেন না মোদিজি আর অমিত শাহ গুজরাটের হাতে পশ্চিমবঙ্গ দেব না? এখানে বলছেন না কেন? 20,000 গুজরাটি ভোট আছে।
আপনি 16 আনা মসজিদ থেকে প্রচার শুরু করেন, শুধু তাদেরকে ভোটের জন্য ব্যবহার করেন। আর মোদিজি সংখ্যালঘুদের উন্নয়নে কাজ করেন। প্রকৃত सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा नहीं है, मोदी जी का असली काम है। তাই আপনারা সবাই মিলে কমল ছাপে ভোট দিন। বলছেন ভ্যাকসিন দিয়ে নিয়েছি ভবানীপুরে 99.99%। আরে মমতা দি, আপনাকে তো বলতে হবে এই ভ্যাকসিনটা কে দিয়েছে। আপনি বলেছিলেন ভোটের আগে 5ই মে বিকাল থেকে বিনা পয়সায় ভ্যাকসিন দেব, কিনে ভ্যাকসিন দেব। বাংলায় 5.5 কোটি ভ্যাকসিন হয়েছে। আপনি কতগুলো ভ্যাকসিন কিনেছেন? 18 লক্ষ। আর মোদিজি মুফত ভ্যাকসিন কত দিয়েছে? দেশে তৈরি ভ্যাকসিন কত দিয়েছে? 5 কোটি 32 লক্ষ। তাই ভবানীপুরের প্রত্যেকটা লোক যারা ভ্যাকসিন পেয়েছেন তারা একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছেন। सार्टिफिकेट भारत की शान बान, भारत की ऊर्जा, मोदी जी का भी तस्वीर है, देख लेना। उसमें ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं है, मोदी जी का शुभेच्छा है। मास्क पहन के चलो, डिस्टेंस बना के चलो, कोविड प्रोटोकॉल मान के चलो। मोदी जी ने कमाल कर दिया, 80 करोड़ लोग को मुफ्त वैक्सीन दिलाई। वो पूरा वर्ल्ड में, पूरा विश्व में ये काम कभी कहीं नहीं सकी, मोदी जी करके दिखाया। इसलिए इस चुनाव में आप सुबह सुबह जाके अपने फोटो आइडेंटिटी कार्ड पर्चा लेके बूथ केंद्र पर जाइए और 2 नंबर बटन में कमल छाप निशान पर बटन दबा के हमारी बंगाल की बेटी भवानीपुर की धरती कन्या प्रियंका टेब्रियाल उसको जिता के असेंबली भेज दीजिए। ममता बनर्जी बोलছে আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকবো না, তোমরা একটা একটা করে ভোট দাও। আর আমি শুভেন্দু অধিকারী বলে যাচ্ছি, প্রিয়াঙ্কাকে জেতান। আমি দিল্লির নেতাদের বলবো আমার চেয়ারটা ওকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আমি দিল্লির লিডারশিপকে বলবো আমার চেয়ারটা ওকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। আর মমতা ব্যানার্জি বলছে আমার চেয়ারটা রাখতে হবে, দয়া করে একটা একটা করে ভোট দাও। এই তো মমতা ব্যানার্জির স্যাক্রিফাইস। তাই সবাই মিলে বলুন জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। শ্রীরাম জন্মভূমি কি, শ্রীরাম জন্মভূমি কি, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি কি, गो माता की, गो माता की, गंगा माता की, गंगा माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। सबको धन्यवाद दादा। सभी अतिथि चेयर पर बैठ जाएंगे। राजा मल्लिक जी, सुनीता मिश्रा जी, ओझा जी। अब इसके बाद बहन प्रियंका जी, आप सब लोग मंच पर है, मंच पर उतर जाएंगे। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते। यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, आप सबका नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। देखो ना, আমি
বলে তার থেকে অনেক ভালো বাংলাতে পরিষ্কার কথা বলতে পারে। তুম আয়া তুম গয়া কাহা গয়া কোন আয়া তার থেকে বেশি ভালো বাংলা আমি বলতে পারি। কিন্তু আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, একটা প্রশ্ন আছে, কেন হঠাৎ দিদি শুধু হিন্দিতে কথা বলছে? मैं तो हिंदी में बोलूंगी, আপনারা বলুন আমি হিন্দিতে বলবো না বাংলাতে বলবো? मैं तो दोनों ही भाषा में बात कर सकती हूँ, मगर अचानक मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि अचानक क्यों दीदी सिर्फ हिंदी बोल रही है। सुनिए, सेल्फी में अनुरोध करूंगी मत लीजिए, भैया की फ्लाइट का टाइम हो गया है, प्लीज। दीदी, ओ दीदी, आप लोग से बात करना चाहते हैं, उनको जाने दीजिए, उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया, प्लीज सेल्फी बंद करिए। तो ये देखिए कि अचानक वोट आते ही दीदी सिर्फ हिंदी कह रही है, दीदी सिर्फ मंदिरों में जा रही है। ये और बात है कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा मंदिर कहाँ है, ये भी उन्हें तब पता चल रहा है जब प्रियंका टिब्रेवाल उस मंदिर में चली जा रही है। जब मैं सुबह गुरुद्वारा जाती हूँ तो पता चलता है दीदी का शाम का शेड्यूल है गुरुद्वारे का। जब मैं सुबह जैन मंदिर जाती हूँ तो उसी दिन ममता बनर्जी शाम को जैन मंदिर पहुंच जाती है। दीदी देखिए, आप में और मुझ में यही फर्क है, मैं उम्र में और राजनीतिक दौर में आपसे बहुत छोटी हूँ, मगर आपकी देखा देखी प्रियंका टिब्रेवाल का जमीर इस बात की गवाही नहीं देता कि वो 16 आना मस्जिद चली जाए। मेरे देखे देखी मंदिर जा सकती है, हमने आपको सिखाया है कि हिंदुत्व जगह रहना चाहिए, लेकिन आपने देखा देखी मैं 16 आना मस्जिद ना कभी गई हूँ ना कभी जाऊंगी। मैं आप सबसे कहती हूँ, हर धर्म का सम्मान करिए, सब में सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन किसी के धर्म के साथ राजनीतिक खिलवाड़ करना बहुत गलत है। अगर आप सम्मान रखती हैं तो मेरा इस मंच से आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने खुद अपने मुंह से कहा था कि ये लोग आपके लिए दूध देने वाली गाय हैं जिनकी आप लात भी खाएंगी। तो दीदी, दूध देने वाली गायों का आपने दूध लिया, दूध पिया, अब जब वक्त आया उसे लौटा देने का, बॉबी हकीम आपके बहुत खास हैं, आपके प्रिय हैं, आप कहते हैं पार्टी में बहुत बड़ा योगदान है, तो फिर क्यों 211 में बॉबी हकीम को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकती, बताइए, जवाब दीजिए। क्या वो इस लायक नहीं? ये हम नहीं कहते, ये कोई भी पूछेगा कि आप जब दूध ले सकती है, दूध पी सकती है, तो उनको क्यों नहीं ये अधिकार दे सकती? इतना स्वार्थ क्यों है? कुर्सी का इतना लालच क्यों है? मेरे बड़े भाई शुभेंदु अधिकारी जी ने अभी कहा कि ऑपोजिशन लीडर का जो इन्हें रोल दिया है पार्टी ने, अगर मैं जीत के जाती हूँ तो ये कुर्सी खाली करने को तैयार है, इसे कहते हैं बड़प्पन। हालांकि मैं अपने आप को शुभेंदु दादा अनुगामी कहती हूँ। आई एम दी फॉलोवर ऑफ शुभेंदु अधिकारी साहब, और इनके रास्ते पर चलना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और इस बात को भवानीपुर की जनता साबित करेगी। जो रास्ता नंदीग्राम ने दिखाया है, उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए भवानीपुर की जनता फिर से एक बार उन्हें हराएगी। इसमें आप सबका साथ चाहिए। मुख्यमंत्री बहुत दुखी हैं, रोम घूम नहीं पाई, रोम जाने की बहुत इच्छा थी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई भी देश से जब दूसरे देश में जाता है तो वो देश का गौरव बढ़ाने जाता है। आप रोम में जाकर अगर कोई आपसे पूछ लेता कि शांति का क्या संदेश लेके आई है, तो आप क्या कहती? 5 महीने पहले मेरे ही जगह
पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है। मेरे मुख्यमंत्री रहते रहते सिर्फ 60 खून हुए, सिर्फ 30 औरतों का बलात्कार हुआ, कुछ माँ के बेटे मार के पेड़ पे लटका दिए गए, कुछ औरतों से उनके बेटे छीन लिए गए, औरतों को विधवा बनाया गया, बच्चों को अनाथ कर दिया गया। ये है मेरा शांति पैगाम, ये है ममता बनर्जी का शांति पैगाम। इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों पर गौर करते हुए भारत सरकार ने भारत की इज्जत बचा ली और उनको रोम जाने की अनुमति नहीं दी। एक चीज और मन में आती है, देखिए ये मेरा अहंकार नहीं, अभिमान नहीं, हालांकि मैंने दीदी का अहंकार उस दिन सुना जब हम एक मृतक शरीर उनके घर ले गए, ये पूछने के लिए कि दीदी इसकी अनाथ बच्चियां अब क्या करेंगी, आप बताइए, क्योंकि आप खुद कहती हैं दीदी के बोलो, तो दीदी को बोलने ही गए थे, मगर उन्होंने क्या किया, हम पर केस कर दिया। और उससे भी ज्यादा दुखद, एक मृतक शरीर को, देह को उन्होंने सड़ा हुआ पोचा हुआ कुत्ता बताया। आप ये देखिए 2 बार की मुख्यमंत्री किस तरह से बौखला गई हैं कुर्सी के लालच में कि इंसानों में कुत्तों में कोई फर्क नहीं समझ रही। इससे भी बड़ी बात यह है कि इनका सत्ता का जो लालच है वो आज इस कदर उनको पूरी तरह से बौखला चुका है कि जिसको उन्होंने कहा था बच्चा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा था कौन है प्रियंका सिब्बेवाल, हम जानते भी नहीं, इसे खाया जाता है या सर पर लगाया जाता है। मैंने कहा था 5 दिन दीजिए मुझे, 5 दिनों में वे सब जान गए। इसका सबसे बड़ा परिचय है आज एक ही स्टेज पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कार्तिक बनर्जी और पूरा परिवार उनके सारे कैबिनेट के साथ खड़ा कर दिया इस प्रियंका सिब्बेवाल ने। तो दीदी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, महाभारत की लड़ाई में जब पांडवों से पूछा गया कि बताइए आपको क्या चाहिए, वो सेना जो इतनी पराक्रमी है, इतनी बड़ी है, या श्री कृष्ण কি লাগবে সেটা পাণ্ডবকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন পাণ্ডবরা কি বলেছেন যে আমাদেরকে श्री कृष्ण লাগবে। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के सारथी बने और महाभारत की लड़ाई इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद कौरवों के पास वो हार गए। भारतीय जनता पार्टी के पास वो श्री कृष्ण मौजूद हैं जिसने ममता बनर्जी को वो हराया है। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি অভিমান না, দিদি বলেছেন আমার কান মুড়তে চায়, আরে দিদি দুটোই দিয়ে দিব, আমি তো বাচ্চা নেই, পড়ে দিন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমি 2 হাত জুড়ে বলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ন্যায় দিন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে তারা জীবিত থাকতে পারে, এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে মহিলাদের ধর্ষণ না হতে পারে, এইটুকু জায়গা করে দিন যাতে আপনার পার্টির যা দুষ্কর্মী হরমাদরা আছে তারা অত্যাচার না করতে পারে, এইটুকু আমি চাইছি। যদি আপনি চান আমার কান 200 বার মুড়তে পারেন, আমি একবারও কিছু বলবো না, কিন্তু ভবানীপুরের জনতাকে আমি বলি যদি আপনারা চান যে আমি সবসময় আপনাদের জন্য এই লড়াইটা করতে পারি, তার জন্য আমাকে সেই অধিকার দিন, সেই জায়গা করে দিন। আমার পুরো বিশ্বাস আছে যে আপনারা অবশ্য সেই জায়গা করবেন। কালকে প্রিয়াঙ্কা কেউ ছিল না, কেউ চিনত না, আজকে কিন্তু জনতার মাধ্যমে মানুষ আমাকে চিনছে, এটা সব থেকে বড় আশীর্বাদ, এটা আপনারা করে রেখেছেন। আর আমি বলি কোন লড়াই ডিফিকাল্ট হয় না, যদি জনতা চায় কাউকে তুলে মাথায় বসিয়ে দিতে পারে, যদি সেই জনতা চায় মাথা থেকে নামিয়ে দিতে পারে। আপনারা সেই মমতা ব্যানার্জিকে ওনার যে লড়াকু নেচার ছিল তার জন্য মাথার উপরে বসিয়েছিলেন, আজকে কিন্তু সে সময় এসে গেছে